Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم فيصل المراوي. Voilà une nouvelle vidéo. هذه المرة هذه qui concerne le cours de l'introduction à l'économie du premier semestre. Au niveau de cette vidéo, on va essayer d'analyser les opérations économiques et plus précisément l'opération de la production et l'opération de la répartition. Alors, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner à la chaîne وما تخسروا والو الا درتو جيم وفعلتوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد وكاع les vidéos prochainement publiées. Alors au niveau des opérations de l'économie en général, on distingue différentes opérations. On distingue la production, la répartition, le revenu, la consommation, l'épargne, l'investissement qui se font par la monnaie. Alors que au niveau de cette séance, on va nous se concentrer sur la production et la répartition. Alors commençons par la production. شنو هي la production? Alors la production, une définition très claire. الناس اللي متبعين معايا غادي يكون déjà شافوا هذه القضية هذه. La production, c'est une activité économique consistant à obtenir de biens et des services en combinant le travail des machines et des matières premières. Alors l'idée de base هو كتكون عندنا une matière première, كتكون عندنا اليد العاملة, المواد الأولية واليد العاملة, كيكونوا عندنا دي ماشين كنحاولوا نديروا واحد لا كونتريبيسيون واحد لا كومبينيزون ما بين هادشي كامل باش كناخذوا ان بيان او ان سيرفيس فينال او لا فاش كنهضروا على لا برودكسيون كنقدروا نهضروا على سكون ابل لا ريشيس كريي par une entité يعني par une entreprise ou la par un pays كامل. Alors que cette production il se décompose en trois grands secteurs يعني كنفرقوها لثلاثه ديال القطاعات. اول حاجه لو سيكتور بريمير. هذا السيكتور بريمير اللي فيه اي حاجه متعلقه بالفلاحه، شي حاجه متعلقه بالصيد وشي حاجه اللي متعلقه بالمناجم، يعني اي اكستراكسيون جايه من لا ناتور، شي حاجه جايبها من لا ناتور، من لاغريكولتور سي لا ناتور، لا بيش سي دو لا ناتور، لي زاكتيفيتي مينيير سي دو لا ناتور. سيكتور سكوندير هو المكمل ديال هذا، هو اللي غادي يجي وغادي يحول لنا ديك لا ماتيير بروميير اون دي برودوي فيني، يعني دوك لي ريسورس ناتوريل غادي نحولوهم لدي برودوي فيني à travers la fabrication et ce qu'on appelle l'industrie. Et on a enfin le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire هو le secteur des services اللي فيه le transport, اللي فيه la banque, اللي فيه la communication, اللي فيه tout ce qui est accompagnant ديال l'agriculture, la pêche, l'industrie, etc. Alors l'idée de base, il y a trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire, qui restent tous complémentaires. Alors, passons maintenant la forme ou les différentes formes de production. Alors on distingue traditionnellement deux formes de production. Alors quelle est le marchande? وهنا فاش كنقول المارشاند انا مثلا صاوبت واحد الطبله ولا صاوبت واحد البيسي تقام عليا البيسي ب 1000 درهم. راه فاش غادي نجي نبغي نبيع لك داك البرودوي غادي نبيعو لك او موان ب 1100 درهم 1200 درهم 1300 درهم. سادي غادي نقلب على ان لو بري يكون supérieur au coût. C'est-à-dire quoi le prix supérieur au coût? Le prix du vente est supérieur au coût de production. هنا c'est-à-dire on recherche le profit. وهذه هي اللي شفناها في لا فيديو dernière مع ce qu'on appelle les sociétés ou les entreprises. واضحه القضيه. Alors كيقلبوا على الربح. Cependant la production non marchande هنايا كنهضروا على les services administratifs. فاش كنهضر على les services administratifs هنايا لو كو كيكون الثمن بلوتو لو بري كيكون ناقص على لو كو. يعني هنا الدوله نورمالمون كتخلص دي سالاريي، كتخلص لوبيتال، كتخلص لي ماشين ايتترا، ولكن انت كتمشي كتستافد فابور من دوك لي سيرفيس. الوغ ليدي دو باز هو vous n'avez rien payé alors que c'est gratuit ou des fois quasi gratuitement. حتى الا خلصتي شي حاجه كتخلص شي حاجه اللي هي قليله. Alors que cette production aussi est pour la mesurer au niveau de l'économie, ça veut dire باش نعرفوا القيمه ديال la production في un pays ou là une entreprise. هنايا كنجيو عند l'entreprise كنقدروا نتبازاو على ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée vous pouvez la voir aussi au niveau du cours ديال المانجمنت في la vidéo اللي هضرنا فيها على l'entreprise. Alors que la production est mesurée par la valeur ajoutée اللي هي la production moins la consommation intermédiaire. انا صنعت الطبله اللي القيمه ديالها 100 درهم ولكن شريت ماتيير بروميير اللي القيمه ديالها 40 درهم. لا فالور اجوتي يعني لا برودكسيون ديالي يعني شنو زدت ديك 40 60 درهم ديال الفرق. الوغ
que pour impayé, la production est mesurée par le produit intérieur brut, le PIB. Alors, l'effet, la somme des valeurs ajoutées. Les نشوفوا فيه كاع les entreprises كل وحده ولا valeur ajoutée ديالها. انت وانتي وهو وهداك وهداك كنشوفوا لا valeur ajoutée ديال كل واحد. زائد les droits de douane, يعني les frais ديال الديوانه. اللي فاش كنامبورتيو شي برودوي كنخلصوا الديوانه. زائد la taxe sur la valeur ajoutée. فاش كنهضر على la taxe sur la valeur ajoutée, تما c'est valeur ajoutée normalement 2 accents, c'est avec le faute de frappe seulement. Alors l'idée c'est que la TVA c'est une taxe sur la valeur ajoutée qui consiste principalement à un paiement d'un impôt par le consommateur final au profit de l'État. Alors là j'ouvre un parenthèse, le PIB il prend en considération le produit intérieur, ça veut dire toute production intérieure au pays. Mais le problème du PIB c'est qu'il n'indique pas toute production liée en noir, marché noir. يعني داكشي اللي هو ما مكونطابيليزيش وما مديكلاريش ما كيدخلش في البرودكسيون انتيريور بروت. Alors, passons maintenant les facteurs de production. يعني الا بغينا نديرو une production اول حاجه خاصنا هما لي ressources naturelles. فاش كنقول لي ressources naturelles ما يمكنليش نصنع مطيشه بلا مطيشه، ما يمكنليش نصنع شيبس بلا بطاطا. L'idée de base هو ضروري خصني des ressources naturelles tirées de la terre. Aussi, on a le travail. Work. Le work, c'est W, le travail humain. اللي هو le facteur الأهم نقدروا نقولوا في la production. Alors que اليد العاملة إلا ما كانتش اليد العاملة ما غاديش تكون extraction de la matière première. ما غاديش تكون production. ما غاديش يكونوا حتى حاجة. اليد العاملة من أهم الحوايج في la production. Et enfin, كاين عندنا le capital. Alors le capital أو لا رأس المال يقدر يكون واحد الكابيتال فيزيك، فاش كنقول فيزيك لي ماشين اللي عندنا لي ماتيريو اللي عندنا، او لا فينانسيي، فاش كنهضر على الفينانسيي الفلوس اللي عندنا، باسكو حنايا باش نخلصوا دوك لو سالاري وباش نشريو دوك لي ريسورس ناتوريل خصنا ان كابيتال فينانسيي. Alors tous ces éléments constituent des facteurs de production. يعني لا برودكسيون خاص يكون فيها هاد الثلاثه كاملين بهم. يعني ما يمكنليش نقول اون برودكسيون تكون ناقص فيها شي فاكتور من هاد لي فاكتور ونقولها كاينه هاد لا برودكسيون. Mais il y a la possibilité, surtout pour le travail ou le capital, n'a d'arorien bzaf ay production. Passons maintenant à la répartition. Alors, pour la répartition, comme le mot l'indique, répartir, c'est distribuer, c'est farraq. C'est la répartition, c'est l'opération par laquelle les richesses créées sont distribuées entre les différents agents économiques. On a la répartition, premièrement une répartition primaire et une répartition secondaire, ou la distribution secondaire. La répartition primaire, le capital et le travail, et je vais la schématiser tout de suite. Et la redistribution concerne une introduction ou une intervention de l'État كتدخل الدوله باش via les impôts ديالها و les subventions والاعانات باش كتعالج باش كتكوريجي les inégalités عدم المساواه في l'économie. Alors, faites la répartition des types bien établis. Dans le primaire, le paiement des salaires. Parce qu'on dit le paiement des salaires, les salaires, c'est la rémunération du travailleur. C'est le facteur travail. Et les intérêts et dividendes. Parce qu'on dit les intérêts, si vous avez les intérêts. شي واحد اسوسي معايا يعني شريك معايا مساهم معايا بالفلوس كنعطي له ديفيدوند الربائح كيتسمى سادير القيمه ديال المساهمه ديالو كنردها له دي ديفيدوند خلاص ديالو. الوغ هادي ريمونيراسيون دو كابيتال. اذا لاحظتوا في الريبارتيسيون بريمير كنهتموا بالسالير بالترافاي والكابيتال. بالنسبه لا ريديستريبيسيون اللي هي لا ريبارتيسيون سكوندير vous pouvez noter chez vous répartition secondaire c'est redistribution. Alors فهاد لا redistribution عندنا مثلا les cotisations de la sécurité sociale. Parce qu'on cotisait ou la CNSS. C'est juste une autre cotisation autre que le salaire. يعني كنكوتيزي انا كنخلص واحد الفليسات لا CNSS باش الا مرضت ولا شي حاجه كنتكوفرا. كاين اوسي لي زامبو sur le revenu كنهضر على ليير اللي كنقدروا نخلصوا حنا عندك شي صالير كتخلص لامبو sur revenu او لا لامبو sur les sociétés كيخلصوا les sociétés. Ce sont des formes de redistribution. Quel est le versement des pensions des retraites كنهضر على الريتريت ديالنا
يعني شي واحد فاش كيشد لا روتريت راه كيبدا يتخلص كيشد سكون ابيل دي بونسيون دي روتريت وكاين لي زالوكاسيون فاميليال الاعانات العائليه من طرف الدوله les salariés ou les personnes physiques principalement. Alors que, comme vous voyez, بالنسبة la répartition primaire هو متعلق بالكابيتال و travail, secondaire متعلق بتدخل الدولة باش تقاد شوية la situation. Alors avec ça, je termine cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, فعلوا الجرس et à très bientôt. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à la prochaine vidéo اللي تكون consacrée la consommation et l'épargne. Salam alaikum wa tchallah froskom et bon courage.